preached and taught during his time, he spoke so plainly that even the dumb would understand. Kung exalt without understanding, wala hindi ka ng tanan, you will never appreciate anything that you don't understand the value of that thing. Gaya ang mga disciples na bintimas ka. Ikasulti si Jesus pinaagi sa parables. Sa labis mo na libo na mamutan, Lord, please explain to us what this meant. O gigon sa Ginoo, kamupasan sa nila nga di makasabot. O sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 45 hanggang 47. Nag-iingon ang puno sa Diyos, then Jesus opened their understanding that they might understand the Scriptures. So di garantiya na di ako sa church, masabta rin pa na you need God to open your understanding. Ayaw mo kang po, Lord, open my heart. Imo na trabaho pagbuka sa kasinyang sa iyo. God will never open your heart. You open your heart. Then we will come. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come. So, ayaw mo pag-ampo. Okay, correct your prayer. Lord, kung siya mo kasing-kasing, dili ang Diyos bukas sa kasing-kasing. Ikay mo bukas. Sa trabaho sa Diyos, buksan ang iyong sa lapitan. The cardinal requirement for success is, this is irrefutable. Nobody refutes this. But the cardinal requirement for success is preparation. And speaking of preparation, it's not about your talent, your skills, and your money. It is about your heart that says, Lord, I am now ready. Use me as it pleases you. So that when the Lord sent a voice of invitation, whom shall I send? Amen. Isaiah, who was already prepared, he said, here am I, send me. Then, no matter how vile, how wretched we are, our worthlessness, our feeling of inadequacies, our feeling of nothingness, our feeling of hopelessness, that does not repel God from us. It only attracts God to us. And ang ating soon, pagkawalay kahimo, bisan pang ating kasalanan, God loves sinners. O inundalig sa nasyal kanao, because sinners, His people who fell from sin, need a Savior. At wala din ang totoo, I don't believe in excommunication. So una, itong bata-bata pa ko, I'm sorry for letting you stand for a while. Itong bata-bata pa ko, pag naay hindi makasunod sa standard, you're fine. Pero saan na nagatubo kita? Okay, nagatubo kita sa pagsabot of understanding. Bisan ang Diyos. Even siya ay nagkam to condemn the world. But I have come to seek and to save that which was lost. So doon naman yung drug addict din karon. Ang Diyos is doon, He is on His way to where you are tonight. Doon naman panahubog din na moral, isa din ko ay nasa iyang kaugaling mong panimalan. Ang Diyos na anak ng pagulong kayo
He is on His way where you are located at tonight. And He keeps on saying, if you will just allow me to touch. If you will just allow me to touch you, I have power to make you whole. I have power to restore you back. I have power to heal you. I have power to make you happy again. I have power to make you fruitful again. Will you allow me to touch you? Kinahanglan sa Diyos na tunay ang invitation from us. Lord, amen. Dili siya sumunod-sunod. So ba? Dili siya soon o sunod sa kinabuhi mo without your permission. And He will never touch you without your permission. Karong gabi, if you feel like hopeless, if you feel like nobody cares, Jesus is offering His love to you. Would you allow Him? Because if you would allow Him to touch you, hallelujah, I will give you strength again. Praise God, I will get rid of your darkness. Hallelujah, I will fight for your battles. I can make you strong again. I can make you stand again. If you will just allow me to touch you. His touch, only one touch is enough. Amen. To make you whole. Yes. Kauto yung so ang ito pangagawin sa babae. That was faith. That was faith in understanding. If I would just touch the hem of His garment, I shall be made whole. That was understanding. And being she was able to touch the hem of His garment, Jesus felt a virtue coming out of Him. Hey! Don't touch me! Don't touch me! Isa ng Diyos yung soon na ipulong siya. When somebody craves for His touch. I would like to make myself very plain tonight. Di na kinanglan rin soon upasugdaya kita sa atong theology o sa atong abilidad sa pag-sulti. This is not a showdown of skills. Ngunit so ng Diyos nagalihok, di tungod kay maayo ka. Ngunit Diyos siya tungod tunay na kinahanglan. It is your needs that attracts the Lord. And if you have paid, and if you invite Him, Lord, I have a need, come on and touch me. He is always able, even to keep you from falling. Luke chapter 5, verse 26 to 38. And He spake also a parable unto them. No man put the piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. But the new wine must be put into new bottles. Both the wine and the bottle will be preserved. My topic is, it is my job. It is your job. It is not God's job to keep our wineskin anointed. It is God's job to anoint you, but it is your job to keep yourself anointed. Ayaw basura ang Diyos, mawagta ang anointing kanimo.
Kung di siya Diyos igsoon nga sa iyong guba, uwak, bawi! Ayaw siya basula mawagtang igsoon ang imong anointing. Tungod kaya responsibilidad ihatag sa Diyos kanimo sa pagtipig sa imong anointing. Yours is a responsibility to keep yourself anointed. Keeping the wineskin anointed. Okay, you may be seated. Naana, ihatag mo kami inihaan. Okay, ang poster. Nawala. Ang phone. Cellphone. Smile, 1, 2, 3, smile. Pakatapin na. Smile. 1, 2, 3, smile. Gina. Sabi. Smile. Kamera. Lido sa signal. Uy, naadili ko. Vince. Ayun na. Smile, little smile. Smile. Sorry lang, panasahay ng media team, thank you very much. Keeping the wineskin anointed. Di atong kanhing mga panahon, wa pa'y panudlanan sa mani to keep fluids or liquids. Wala pa'y botelya. This is a later development or invention. Kundi aron nga sila, makatigong silang tubig na ilang madala sa ilang mga pagbiyahe sila magpaglakbay. Mupatay silang mananap, ilang palitan, o katong panit ilang imulan, ilang limpyuhan, o ila ipaagi sa proses, o niya himuon nilang itawag nga wineskin or panudlanan na panit. Wineskin. Panudlanan na gihimo pinaagi sa panit sa mananap. O aron ma-preserve sa madugay panahon ang wineskin, it has to be regularly anointed with oil. Kinahanglan kanunay dihugan kana siya og oil because it is oil that keeps the wineskin lasting. Tungod sa init, sa temperatura, hangin buon sa pa. O kini siya musuyo sa moisture nga naa sa panin. Una ang mga tao kaniadto ilang kanunay dihugan regularly ang ilang mga wineskin o oil. Ilang dihugan aron nga kinimulungtad pa sa dugay panahon. O ang oil that makes the wineskin supple. Ang kunin pasabot, the oil gives the wineskin the ability to be folded or bent. Mao'y mga pahumog sa panit
ang banit o walay moisture, walay oil, may tendency nga motuski. Kung saan natusik sa English ganit? Ha? Okay. Bubingkong ko sa kanan, sinunggo pa magbingkong. Bingkong kaya ako na rin. O, bingkong din in English. Namutan ko sa English, pag wala yung tubig, maring atong lawas. Ang atong lawas, 75% is water. 25% ang ang panit, ang tulan, ang buhok, ngipon. But 75% of our physical body is composed of water. O walay tubig din, mapingkong tatanan, iksod o baptas diya sa gawas sa temperatura ng 42 degrees. Salamat sa tubig. O walay Holy Ghost, mapingkong ka sa kainit sa pagsulay. O walay Holy Ghost, mapingkong ka sa kainit sa problema. O walay Holy Ghost, mapingkong ka sa kainit iksoon, himin sa kasakitan. Salamat sa Holy Ghost. It keeps us fresh. It keeps us young. And it keeps us alive. Imo na mapilo ang wineskin tungod kay humok. The oil gives ability to the wineskin to be folded. Okay? Pag imo siya isuol, pwede mabutang sa bulsa. Tungod kay kaya mo ipilo ang usa ka foot square foot. Kapanit. Now, parang tawag mo man na yung isuol na nagkabuhan. Jesus said, and it is actually a warning, neither do men put new wine into old bottles, or else the bottles would break, and the wine runneth out, and the bottles burst. But they put new wine into old new bottles, and both are preserved. Ang bino naga-typify sa Espiritu sa Diyos. It is always compared to a new wine. The Spirit of God, not just wine, but it is always described in the Scripture as new wine. And the wineskin is our heart. Si Pablo nagasulat sa Roma ug nagkadayon that the carnal do not understand and do not comprehend spiritual things. O ang tawag sa karnal sa spiritual mga bagay, hinuman. Tungod di siya makasabot, di niya iso na santo ang kahulugan o ang value sa spiritual. Busa walay agreement ang carnality o spirituality. You cannot combine them together. They don't walk together. They have no relationship at all. If you are carnal, you are carnal. If you are spiritual, you are spiritual. You cannot be both. You cannot be carnal and spiritual at the same time. O sarap, kung carnal ka, carnal yun ka. Kung spiritual ka, spiritual yun ka. Before we receive the Holy Ghost, our hearts are like adamant stones, very hard stones. Ikaingon sa Ezekiel 36, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of
flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. I will perform a spiritual surgery. I will remove that stony heart out of your flesh, and will replace it with a heart of flesh, so that you could feel my presence. Unsay kamaturan luyuaning scripture. Nga di ako ba nakabatik sa presensya sa Diyos? Because your heart is a heart of stone. It couldn't feel. It has no life. Ako ba'ng ka-revival na? Ikaw wala pa. What's the difference? His is a heart of flesh, and yours is a heart of stone. Ako ba nag-respond na sa pulong sa Diyos? Amen. Come on, preach it. Ako ba nagsuon wala lang? They stay unappreciative. They don't appreciate the Word of God. They don't appreciate the singing. They don't appreciate anything that happens even in the service, because their heart has no feeling. It could not feel. But the moment God gives you the heart of flesh, and the moment God gives you His Spirit, you will appreciate the things of God. You will appreciate the spiritual things. You will love God and say, Lord, I will love you more and more and more and more. This is why some Christians are hard to train in the ways of the Lord, because only the Spirit of God could soften our hearts. Gwapong pastor mo, gwapo ang church, gwapo ang mga instruments, air-condition ang lugar, nindot ang tanan nga naa sa sulod sa church. Pero ano man nga lisod kaayo, naglisod ka sa pagtubo, kinsa may naay diferensya. Dili ang pastor, dili igsoon ang administration, kundi ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Tunay upat ka klase sa yuta, wayside, stony, thorny, and good ground. Pareho lang pinig. Apa na kondisyon sa yuta, maoy mo determine kung ang pinig mo tubo ba o dili. If your heart is like the wayside, if your heart is like the thorny soil, if your heart is like a stony ground, it is no wonder that the seed will not grow. So kinsa may responsable to make your heart a good ground? It's not God. It's you. Tanan kita, dili kita good ground from the start. We were all sinners. We were not good ground. Pila ka na ito iksonder sa unang ibatong simbahan. Tungod, nasa bahan, nasa pagdayin. GBIP na itong pastor. Ato iksoon, GBIP ang simbahan. Di na itong appreciate because we are bad ground. We belong to the bad soil. Pero sa diha na kita iksoon nakarealisar that we need a Savior. O kita nagingon, Lord, please come and change me. You remove that stony heart out of your flesh and replace it with a heart of flesh. And so we start to appreciate the preaching. We start to appreciate the singing. We start to appreciate the worship. Wala mabisakin sa anointed ka preacher dari. If your heart is a heart of stone, you know what? You don't need another anointed preacher to bless you. You just need your heart to be replaced. Sa
from a hard one to a soft one. Tungod bisa, mga kagabi, ako sa kalikot, bisa kinsay mawalin niyo sa pulpito. If your heart is soft, if your heart is a heart of flesh, if you have prepared your heart, if you are asking God to touch you, whoever stands behind this podium, amen, he or she will bless your heart. Because it's not about the preacher, it's about you and God and the man. Kung na-notice niyo, humanang panahon sa mga moral idols. Those days are gone. Na sila ay sikat sa una. Sila ay tawagan ng tunay crusade. Sila ay tawagan ng tunay mga demon possess. Sila tawagan ng tunay mga dalagong conferences. Sila ang very tawagan. Those days are gone. Even that's what I call moral idolatry. Today God is giving us understanding. Every man or woman who is baptized in Jesus' name, who received the Holy Ghost, has a sermon to preach. That have been baptized in Jesus' name and who received the Holy Ghost with the initial evidence of speaking in tongues have a testimony to tell. Kaya mo pagpiling, prinsep. Pero sunod na youth camp, one of you will become the preacher. Kada gabi, this is just a suggestion. Tistegan na rin. Ang revival wala na nagagikan sa prinsep. Ang revival igsoon dili tungod kay siya ang anointed one. Ang revival igsoon resulta na sa kondisyon sa imong kasing-kasing. And I would like to promote the United Pentecostal Church Bible Institute. If you want to be trained to become a good preacher, and a good soul winner, and a good worker for the kingdom, sunod ka sa UPBI, you will be trained. Pero ganahan ko mo sa GMTS, kahulang po binito. Alright. Kung doon ay calling ka mo yung people, kung alam mo, asa ko ang pag-burden sa ministry. Sa youth rally. Nag-attend kong youth rally, wala youth camp sa una. Puno na youth rally lang. Attend ko sa youth rally. God planted a burden in my heart. 1978. Nag-apply ko para Bible school. Para sa 1979, naapuno naman ang 1978 na batch. So, na-schedule ako para next year. I graduate ako sa UPBI. So, I am an alumnus of UPBI. And I am proud of my alma mater. This is where God shaped my life. This is where God molded my life. So akong tawagan mayang people kung doon na kayo tawag sa Diyos. Panayo na recommendation sa imong pastor. Open pa ang UPBI. Nagahanpag higdaanan sa UPBI. Nagahanpag lingkuranan, igsoon, and that one of those things, amen, ipreparar para sa inyo. Oh, my Lord. Hindi na kinanglan kita igsoon lahat ng anointed preacher. Everyone is doing it. Now, this is what I believe, Pastor Hikilay. When Jesus was baptized, he went out of the water and was led of the Spirit to the wilderness. Minaw mo kami istorya, hapit ko maman. Dito siya sa kamingawan for 40 days and 40 nights.
He was tempted to the max. Pero sina-overcome niya because of the word. Pag panahon niya, dire-diretso siya sa sinaguga. O dire-diretso siya sa corner kung asa napit ang manuscripts of scrolls na pula. And without scanning through the pages, he went directly to the book of Isaiah that says, the Spirit of the Lord God is upon me, and He has anointed me. This is what I need. Kamong nakadawat sa Holy Ghost, you are anointed. You are anointed for a specific purpose. Tanong ang anointing, hindi na napapagwaling. Paglipios siya, anointed bigyan mo, paglipios siya. Mag-alas ka sa mga bugal ka sa hanon, anointed. You know, anointing is not given for nothing. Anointing is given for a purpose. To enable you to do the kingdom work. O ang kingdom work is so vast, so wide. Nasa karon nagapanawag ang Diyos of work. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Hasta karon igsoon, kinahanglan mga magbubuan. Don't limit that to the pulpit. Panang bagay nga ibuhod mo in the name of Jesus is a ministry. And you are anointed. You should thank God, Lord. Thank you for this anointing. You should be happy doing for the Lord. Hallelujah, hallelujah. Despite the excellent preaching, we still need a feeling in the refreshing in the Holy Ghost. Wala bisagol sa kagwa bumalik, di pa kumplito ka na until we are immersed again into the spiritual realm through the infilling of the Holy Ghost. Di kumplito ito. Sagwa sa kagwa bumalik, pag di suon, dili kumunto ni makasing-kasing, di bulugwang luha sa imong mga mata, di ka makaspiritan sa pag-usap, even di kumpleto panimbawon, because they that worship God must worship Him in the Spirit and the truth. Truth is not enough. Spirit is not enough. Truth is Word and Spirit. Panunay perming soon, dapat mag-uban kin sila. Thank you, Jesus. Tubig ang pinakamaayo na agent sa paglimpyo. Bisa ko sa pa. It is water that cleanses and softens hard grounds. Tunay idiom sa Tagalog. Kahit gaano katigas ang bato, palalaputin niyan. Tulo ng tubig. A continuous drop of water would soften an adamant rock. Ito na mga babae, ka mga kahit mga babae, malaki sa doon ito para pakuha niyo ang uon. Nana mo may target ilaw niya? Nana mo may nakita ko pa rin? Pabusahan ng babae. Kaya-expect ko kat muna yung mag-ila-ila mo niya. Balong mo, mga lalaki pinang. Kini mga babae. Murag buwa lang sa ila, pero naman-check na na. Very defensive din sila sa ilang pride. Ibisag na higugma, pero di magpakita. May ingon nga, stricto si tatay, stricto si nanay. Kaismin lang ako, di pa ko andang pagdawat ko. Maulit ako,
Ayaw mo kay bulong anak yun na. Pero hilaki ka na. Pag uli mo sa malay, lukod ka o hila ka nito. Maingo ka, Lord, hika makasing-kasing ni Maria, Ginoo. Patuloy luha, iksunod. Kaya bisag mo sa kagaya ng kasing-kasing ni Maria, sunod na inibisita mo niya maingon, yes, I will marry you. Gusto matistingan? O niya, tistingan. Pag maingon brad, ayaw sa. Ayaw mo katiskaris, anak ng babae. Kaya wa'y data ng babae nga, dali lang mo tupag. Why challenge? O si Pastor Lady Castro, 20 anyos na antes. Bidawa siya ni Sister Beth. 20 anyos na gusto. Pero may agwanta siya. Salamat na lang. Nandun ay huli ko si Pastor Castro. Usang doon na siya ipunga sa pagkulat. O na nga, kung di ka mo kaulan, karong gabi, kinahanglan magpuno ko sa Holy Ghost. Tagaan ka mong kabilidad sa pagkulat. Pero kamong kong babae, ayaw sa Diyong paulat away. Sakto ng panahon din. Panangkin na mo sa pastor niya, pastor, imbitado ka, pastor. Bisag kung sa kagahi, igsoon ang bato. Pahumukon ka na sa sige-sige na tulo sa tubig. Maunay abilidad sa tubig. Ang tubig tunay properties and ability to soften even the hardest of rocks. Tungod na nga ito kasing-kasing igsoon, kasing-kasing sama sa bato, kahit bingkong. This is why, despite of our worship, salamat gabi, igsoon. Itagaan kita sa Diyos o pagsabot sa matuod na worship. Without surrender, without submission, we cannot call it worship. Wala kami sa grabing yugyugan, grabing sayawan, igsoon, human sa youth camp, maora, ihapon kita. Pag-uling sa balay, taptulan lang ihapon. Pagpagpong kinabuhin. Musuko lang ihapon kay mama, kay papa. Ililang ihapon mo pinapil sa mga bulahan sa simbahan. It is because your heart is still the same. Your wineskin is still the same. The fire in the youth camp. Grabing nakalayo. Wala na mong invite kanina ganit na rin. Tikitagan mo na rin. Automatic. Pagtukar iksoon sa musicians. Pagsugod ka na ikso sa mga vocalist na rin. Wala na mong gitar na rin. Sumod na rin. Pagkutahan pa rin nyo. Nahimo yun na sa simbahan niyo. Suggestion ko masutipon. Maghimo mo kuminan na rin. Imong kapuntar ko rin. Papermaha ang mga youth presidents. O unsa kami kainit sa pagdag sa youth camp, we promise that we will bring the fire back to our churches. Anong pastor sa ay pag-selo sa youth camp? Pang youth camp ka maglukso-lukso dito. Pang youth camp ka magligid-ligid dito. Tiri magpa-impli raman mo. Late pa mo mabot si bahan. Asa naman ang kalayo niyo? Where has the fire gone?
pasok sa bagay ng simbahan nyo, isipin mo na lang na youth camp pa rin doon. I-condition mo imong mind, youth camp pa gihapon eh. Mulog sa gihapon ko sama kang David. Mudagan ko sama kang David. Mudahin ko sama kang David. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. If your mind is thin, if your heart is cold and dry and cracking, you know, gusto ko na illustration pero mabasa na nga itong stage. Kung ang kasing-kasing mo, uga, nang liki na tungod sa walay moisture, walay tubig, uga, as in uga, ing-aring mahitabo ni mo. Kung tagaan kag ministry, you will burst. Mubuswa ka. Because the ministry represents God. Represents the new wine. And if this new wine enters into the old wineskin, the wineskin will burst. And the new wine will spill into the ground. Pagkika mo sa youth camp, papasol ka igon. Si sister ako yung i-gabin ko ni ministry. Si brother ako gabin ko ni haman tungkol na kasing-kasing mo. Walay dihong sa Holy Ghost. Milukso ka lang diri. Misikit ka lang diri. Minagandagan ka lang diri. Apat walay dihong sa Holy Ghost. Pagkagaan ka ministry, mubuswa ikaw. Sa waray-waray, maburit. Maburit. Sa Ilonggo, mabustik. Mabustik. Sa Cebuano, mabuswak. Tagaan kang ministry. Iampo ka sa pasto. Iampo ka sa mga elders. Panahon nga doon ang ministry. So, mabuswak ikaw. Because your heart is not anointed by the Holy Ghost. When we are materially blessed, i-bless ka na sa Diyos pag-ayo, sa wa-abay kwarta, kanunay ka nagapapulong sa Holy Ghost, pusap sa kun sa kalisod ang kahintaan, nagapabilin ka sa iglesia, dili ang kapitbos mo ang nagpubong kanimo. It is the Holy Ghost that kept you in the church. Ibinug ikaw na ayaw padalangin, o nakalimot ka na dili padalangin. Amen. Pabilin kanimo sa presensya sa Diyos. O tungod ang Diyos, igsoon siya. He is always the loudest provider. He gives you what you need. Tagaan ka kwarta. Tagaan ka kapital. Dato ka na. Wapo ng balay. When you get materially blessed, but if your heart is not anointed of the Holy Ghost, you will burst. Ano asa ka nitang ipanalaginan, backslide pahinuan. Kung asa kita i-bless sa Diyos, nagsakarat na manimba. Kung kanusa kita i-bless sa Diyos, nag-arti-arti na nuunta. Mauna isuon, matod pa sa Ginoo. I think I have the mind of God. Mas mahal na magpabili mong pobre, kay faithful pa mo. Delikado man dayo magdato ka kay backslide ka man. Delikado man dayo magdato ka kay di ka na maapil-apil sa buluhaton sa Diyos. Di ka na mahagilap sa buluhaton sa Diyos. Unta akong sundon ang abilidad ng Job na nag-aingon. He meant the Lord give it, the Lord take it away.
May problema na ito. Kung kanusap sa taging panalaginan, diyan pa ta naglausin sa itong pagpangalagan. Doon sa kanindot, ang nagkakanta ng igsoon ng choir members ang usang manager sa bangko, ang usang kontraktor sa dagkong kumpanyan, nagkakanta lang igsoon sa choir. Ang drummer, chief executive officer sa multinational company, doon sa kanindot, ang nagawali, huwag gani kahuman sa elementary. Pero grabe revival. Tungod ang tanan igsoon, kini mga dagkong tao o kini nagawa ng Konsilyo sa pulpito, puro tinihugan sa Holy Ghost. Hallelujah! Ing aming rason ganong niya mo sa youth camp, diri aron igsoon magsayaw-sayaw lang. Dila aron igsoon mag-ila-ila lang. Ang katuyuan sa pagpa-register nyo sa youth camp, dili igunahan ang katuyuan. Nag-iingon ka, Lord, fill me again with your presence. I am dying. I am dry. I am dying. Oh God! Isang kami gani mga pastor, wala ka bang delikado sa atong mga pastor? Muwali kami gawa na itihog sa Holy Ghost. Kabalo naman kami sa homiletics. To construct a sermon, kaya lumana. Labi na karoon sa mga kapulang na princess, sa GPT, ayos na. Redimate ng mga wali. Kwa, pag-English. Pero ay lihog. Muna nagkasalig nilang nasa itong abilidad. Pero mula ang kantong nagkasalig sa Diyos o dili sa bukod sa Diyos. Blessed are those who trust in God and not in the arm of flesh. Nagkasalig kanunay sa Diyos. Nindong dali na kanang kulbaan ka, gitawag ka dali, okay, atong ihatag sa atong magbawali. Kapurog at tuod sa magbawali, nindong ka na. Kaysa mo sa kata, mag-igon ang atong magbawali. Isikat ka rin. Ako tawag mo ng church, mag-ahatag sa choir, niya maginahinay ka, kinaulaw ka. Pero panahon, ikaw mo awit na. Amen. Tungod ang Diyos na kanilong na kaninyo. Everybody will be blessed. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. It is not by your talent. It is not by your performance. It is how the Holy Ghost moves. It is how the Holy Ghost operates through you. When people look up to you because of your excellent performance, you burst because your wineskin is not anointed. Gihangad ka na. Gihangad ka na. Ano miso? Kanang mga ipasigar mo ka musicians, nangawag tak na kanina. Kanang ginigil pasigar mo na itong mga tithers, nangawag tak na kanina. Gipasigar mo na ito, igsoon ng mga workers, ginawag tak na karon. Tungod ilang kinuhuna igsoon that they are that super special. Nga kung wala ako, dili mabuhay si pastor. Kung wala ako, ang music dili mayo. Kung wala ako, dili may kaangay ang simbahan. Kung wala ako, why? If your heart is cold and cracking and dry because it is not anointed, you will burst. Mauna yung tabo kay Lucifer. Sumakay sa nakahangin sa utok ni Lucifer. He thought that he was that great. Matod pa sa taghang ng mga theologians, mga scholars, he was a minister of music in the heavens.
na kung siya'y sumukandak na choir, even when God performs His creation, when the Lord broadcasts the stars in the universe, even the sons of God, the angels sang, it was led by Lucifer. Most Bible scholars believed. Bisaka ang hangin sa ulo niya. Nagaingon, I will lift up I will be like the Most High. Ano ka mo, dahil kung galing ka mo, ayan pas sakang hangin sa ulo niyo. Wah, ako ka mo awing grad. Bitaw. Nindot yung kang sultisis. Bitaw. Sa tanang workers na ako, ikaw ay pinakamayong bitaw. Tunay sa kaprinsip. Yung una-una in tune sa Holy Ghost. Guwapo wala niya, everybody was blessed. Balintong dari, balintong dito, lakay dari, lakay dito, lupa ng siya dari, lupa ng siya ganito, tungkol grabe, so revivalist. Pagpanahon niya, isugata siya sa kamember. Pastor, tinuod lang, di lamang ako matay ni mo. Sa tanang princess biyagi dari, ikaw ang pinaka-best. Yan katungpas sa may dala, Mia Wineskin na dihukan. Kung sa itubag niya, ito, mo panisulting sa tanas ako kanina ba? Nagsabot nga rin mo sa isulting. Kung dahil ko nagani ka mo, ihatag balik at limaya sa iyo. And should I gain any praise, let it go to God, the hungry. That is where it rightly belongs. It is not yours. Glory is not yours. It belongs only to God. When you are acknowledged by people, when you are appreciated by people, even bring that glory to the foot of the cross and say, thou alone, O God, is worthy of honor. Thou alone, O God, is worthy of praise. Kukonference pa rin sa Janet Tama. Kukonference pa rin. Nagabantay ko sa person. Kasi magka-stepping na lang. Yan na lang stick na sa loob. Ang oil, it makes the wineskin capable of containing the new wine. The new wine is the Spirit of God that keeps us in the image of Christ. Balik na po tayo. Kinsa makapahimo ka nato sama ni Kristo? Not our right doctrine, but it is the Spirit of God. Ang Espiritu sa Diyos maunay mo regenerate sa atong balik dito sa imahe ni Kristo. It is not your doctrine that will make you like Him. It is His Spirit that will make you like Him. Sa ikon ni Jesus, Amen. Dili ako nag-inosara. Ang amahan ko niya kanako. That is why He is called Jesus Christ. Because the Spirit of God dwells in Him. Amen. Praise God. And all that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. If any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Spirito niya makapahimo sa imo nga anak sa Diyos. Subo kayo, apat tungod kay nahibalo na tayo sa mechanics, sa ABC, even sa Pentecostalism. Ato naghihimo ang tanay, pisa ng ato kasing gasing ison. Hey, you must be honest. You must be honest with yourself. Kung wala ka na kayo ng preparation,
Kaya pagdawat ng responsibilidad. In ng pastor mo, it would be honest on your side. Himenway mo ka, pastor, I think I need to pray more. I think I need to fast more. I think I need to immerse myself into the presence of God more. Siguro mas maayo pa na igsoon. Kaya ikaw mo assume lang buluhaton, himen na kasing mo, walay diyog sa Holy Ghost. Wala na yung pinaka-frustrating na service kundi ang panibahon na di mo lihok ng Holy Ghost. Di na ko mabalik pag-usap niya. Tungkol ang akong tuyo pagkato simbahan, dili kay pastor, dili ang maminaw sa choir, dili ang sumutanaw sa kagwapo simbahan. Ang katuyo ako sa pagkato simbahan is to see Jesus, is to hear Him, and to embrace Him, and to feel His love again, and to hear Him say, Son, I love you. Para si David, kay Baloy Sol ng tuwa sa balay sa Diyos, the house of God is like this. Niya katawan sa Diyos nga pinakastinto sa atong panagatigong diling programa kundi si Jesus. Pinahibalo si David na po sa malipayon siya sa diyan na tuloy nagingon, let us go into the house of the Lord. Wala na pinakamalipayong lugar kundi ang lugar kung asa ang atong Ginoong Hesus Kristo. What is the Moses? Doon sa advance, so on, makaibalo. Ingon si Ginoo, okay. Inyo kong ipasuko. Gialistan niyo ko sa Diyos ihimo sa kamot sa tao. Inyo kong gihagin. Pues, tungod din na kung pwede ka mong paksyon, kay daghan na mamatay gani, ano lang himo na ko, ngadto ka mo sa kanaan, pagpakahubog ko mo rito sa pero pagpakabuhong ka mo sa bulawan, pagpakabuhong ka mo rito sa mga bahandi sa kanan, but I swear in my wrath I will not go with you there. Si Moses pinakahibalo igsoon sa patio sa presensya sa Diyos. Ingon siya, Lord, ayaw kami na dito Ginoo kung wala ka man ako dito. Yung people, i-bless ka mo pa kayo. From blessing yung wala hinungdan kung wala ihamang Diyos. Eastern desires, i-bless pa tayo kung sa atong responsibilidad. Amen God, iya presensya kung pagbilin sa atong kaliwala. Ang iya presensya, so magpabilin ni English rito. That is our mission, to keep Him. To keep Him. Doon na iglesia sa Revelation, so nag-iingan, I am rich and I have need of nothing. Pero giingnan siya sa Holy Ghost, no, you are wrong. You are poor and wretched and blind and naked. Ang tuhod natong wealth is not money or silver or gold. Our real wealth is the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kung sa exodus ay asa na kita, whether in the wilderness or in Canaan, it is not the place that matters. It is the presence of the Lord that matters. Thank you, Jesus. Kanya kasing-kasing wala malihugan. O rebuke ka sa pastor mo, dali ka na sa mapantol. If your pastor reprimands you, you will easily get offended. If you are rebuked because of your ungodly deeds, you get easily offended if your heart is not anointed. We easily give up when we are not recognized. Gusto natin i-recognize sa permi. Gusto natin ikson iluhod na permi, bandilya itong pangalan, o digan ikson mga langan imong pangalan, ikso alingon ka, tama na. Di na ko dre. It is because, and only because our wineskin, our hearts are dry, and they are no longer capable of being bent and molded. Si Saulo, kakasala.
Wala na patya ang tanang Amalekites. Wala na patya ang tanang kamanampan sa Amalekites. Iyang ipiling buhi si Agag o ang pinatambok sa mga baka. He deliberately disobeyed the order of the Lord through the prophet. When he was confronted by the prophet, confront. Kung nagagawa mo yung sa prophet, ang prophet mo confront yun. Ingon sa prophet, did not the Lord say to you that you have to kill all the Amalekites and no living thing would be spared? Unsa man nakita na always this tall, dark, and never mind. Kinsa man kining, unsa man yung pinakatampo ka ba ka Saul, because his heart is no longer anointed by the Holy Ghost. Natong panahon, kibiyaan sa Diyos. Ihatag na ang korona, igsoon, gato sa lain, gato man David. When the unanointed heart was confronted by the prophet, he made justifications. Pero si David, pinakasala, igsoon, iyang ikabit si Bathsheba. When he was confronted by the prophet, he said, Lord, forgive me. Ang kasing-kasing gawa na itihog sa Espiritu sa Diyos, lisod magpaubos. Ang kasing-kasing gawa na itihog sa Holy Ghost, nangitang pagrason. Ang kasing-kasing gawa na itihog sa Holy Ghost, ihatag pa ang kapasulanan sa uwan. Pero ang kasing-kasing katihugan sa Holy Ghost, moingon, gawa na justification. Oh Lord, forgive me for I am a sinner. Ano mo makapaliso sa una-una sa Diyos? Usa, pagpaubos. If my people which are called by my name shall humble themselves. Bisag unsa kita ka makasasala, bisag ang akong direksyon patulo na sa impyerno. But if we cry out, Lord, forgive, Lord, listen, Lord, please hear us. Amen, praise God, the Lord promised. Then I will hear from heaven, I will heal their land, and I will forgive their sin. Lisod na makita niyo sa tao kansang kasing-kasing wala na manihugan sa Holy Ghost. O sa panahon igsoon nga ang garbo, when pride starts to stick out its head, this is the time that we need to ask the Lord, God, fill me again with your Spirit. Kung ang garbo musugod na igsoon, sa pagpagawa sa iyang ulo kung sa iyang dila, o ng panahon, ikaw maghangyo, Lord, fill me again with your Spirit. Karong gabi, nahibalo ka sa iyong tindog. Nahibalo ka sa kondisyon sa iyong pagpangalaga. You could fake revival by jumping and running and shaking your body. Pero dili nabigson mailan ang Diyos. Si Samson gawa na itihog, miksi-kisi, paligsoon, wala siya ikusog. You could shake your body all night. You could sing your songs all night. But if you don't have the Holy Ghost anymore, even you will fall a victim into the hands of your enemy. That happened to Samson, and that will happen to anybody. Ang Israel gawa na itihog sa Holy Ghost, misingkit as one man, ni Kurog ang dape. Apat sa dihay, suot ka sila nagsugod na sa pag-away. 30,000 kami Israelitas ang namatay. Pero abit yung singkit, revival na. Sikita na yun, at may himos bulangan, masatang tuas bulangan. Dili niya sa sinigita, yung suot. Sa inyo sa Ginoo, you worship me with your lips. But your heart is far
Nagkasingin ka, praise the Lord, but you do not mean it with all your heart. Kasingin ka, there's no spirit of surrender. There's no spirit of submission. Ang praise, hallelujah, murag na himo na lang mo ang Bible sa church. But hallelujah should be a sweet sounding music to the ears of the Lord. Iyon ang mga redibo, sige ka hallelujah. Just like a beautiful orchestra, just like a melodious singing, because we mean it in our hearts. Hallelujah, 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 hallelujah. Request sila ay balo mo na ni Andrei karon that are already at the state of bursting. Hapit na karong buswak. I am not a prophet, and I don't believe I have to give the prophecy. Panisonsayon ko, some of you here are already at the state of bursting. Hapit na mo buswak. Nagsugod na mo sa pagpasigar mo sa umalingon. Di na mo maglinaw sa patio sa pastor niyo. Di na mo mapailalong sa gahong sa pulong sa Diyos. Wala mo ikaw sa church. Dahil mo na lang habi ninyong pagkatusipahan. Wala na dihan ninyong unang pulma. You are about to burst! Diyaga mo din sa youth camp ay wala mo mahimo sa inyong balay. Muatin na lang kung youth camp wala mo mahimo din. You are about to burst. Niya ka dirigso, di gani ka makasayaw, di gani ka makanukso. Asa ng pusog yung mga batanon. Kaping mga mature na, sa nanikabot yung lukso pa. I turned 65 like last April 6. Pero may panahon na I would love to jump. I love to run. I love to praise like crazy. May panahon gusto ka pumunok sa ison. Kung wala sa edad ang pagdayan. Wala po sa titulong pagdayan. It is every redeemed. Let the redeemed of the Lord shout hallelujah. Kining nagadaig karon. Ako ni mga singkasan dinihugan. Anang wala pa nagadaig. You need to ask God, Lord, touch me again. Anoint my heart again. Gidagop si Saulo ug ang anak niya si Jonathan ug ang ilang mga lawas ilansang dito igsuon sa bumbong sagaf ug naglalaw si David. How are the mighty fallen? Mihilap si David. Nasubo si David og siya nagingon, ayaw niyo kini isugilon diri sa gat kay basit magmaya ang mga kaaway. Ayaw isugilon ang mga pag-iitan sa Israel
kasalanan. The shield of Saul was vile. Vile means morally despicable, despised. Pagpasagdan ay pasagdi ang imong pagpalalaga. Akimanang ang imong kalag. Ayaw isalig sa kay kinsa ang imong kalag. Ang pastor mo tatangar kanimo sa pagpalambo sa imong pagtuo. Aman imong responsibilidad ang pag-amping sa imong kalag. Ang among mahimo ay pagdasig kanimo, ang pag-ampo kanimo. Amen. Ang pagtabang kanimo. Imong responsibilidad yung people. Inyong responsibilidad ang pagtibig sa inyong kagulingong relasyon. Ayaw pasagdi ang imong kagalingon. Ayaw utang-utang sa kasalanan. Ibig ka ng imong commitment. Ibig sa kanunay ikaw mag-aigon. Pagmata mo sa buntag, mag-aigon ka, Lord, I need your presence today because I might miss from yesterday, but yesterday was already gone. Today is a new day, and I will not start my day without your touch. Posible kagahapon anointed ka, pero kumusta naman karon? Posible kahapon igsuon you are powerful, hapan kumusta naman karon? God adlaw-adlaw, you should realize this, that every day is a new day, and you always need the touch of God. Even when you start to open your eyes, you have to ask the Lord, I need your spirit today as much as I needed it yesterday. Kung pulaan ako sa Holy Ghost, lalo may mahimuan. Pati Diyos, wala may mahimuan ninyo. Kung mapulaan ako sa Holy Ghost, mapulaan ako sa pagdaya, di na mo ganahan ikson pagsimba, bisa ng Diyos, wala may mahimuan sa gawalin ninyo. And this is a strong statement. Dagahan diri karon, nahapit na mabuswa ang ilang mga kinabuhi. Because you could not contain the Holy Ghost. You could not contain the blessing of the Lord. You could not contain the anointing of the Lord. You could not contain the new wine. Iatras na ito ng lingkuranan ni Sol. And I will make instructions. Ipile na ito mga lingkuranan para doon na kay space dito sa kubaran. Our God is not a God of confusion, but He is the God of order. I don't believe that revival is messy and chaotic. I believe that when God moves, He moves in an orderly manner. Okay, this is my instruction. Ready na mag-follow up, no? Sa phone, kinsay mag-follow up sa terbol. After I'm done with the instructions that I will make, somebody will pagkaklaro ko na ito rin. Kinsa ka ito ang wala pa maanawag, ninong pagayon. Ayaw sa'yo kahit ako, pabalik-balik na lang. Pag maingon ang MC o preacher, kinsa wala makanawag sa Holy Ghost, tanan mo doon sa stage. Lahi, katong wa pa makanawag, o katong nakadawag na.
Katuwa pa makadawat, bautos silang kinahanglan sa baptism sa Holy Ghost. Katulad na dawat na numurag anam-anam mawak ng Holy Ghost nimo, ang tawagan na igsoon, you need a refreshing, you need a refilling, you need revival. Karoon ang question ako, kinsa diri ang wala pa makadawat sa Holy Ghost? Pataas ka mo, kung wala pa makadawat sa Holy Ghost. Okay, pwede ba isoon ang taras mo kadaling katong mga nagtaas sa kamo, pabilin ka mo. Ang wala pa makadawat sa Holy Ghost first time, pataas ka mo siya para ma-identify ka. Okay. Ang kadawat ka mo, okay, ito ka mga rasanas. Dali. God is ready to put new wine into your heart. He is ready. At kung wala pa kadawat sa Holy Ghost, itaas ang kapag siya paman. Ang wala pa dyan makadawat, wala pa makaspeak in tongues. Gusto ko na makita pure good na wala pa makadawat sa Holy Ghost in grupo. Kato nakadawat na, wala atras mo kadali. Kato nakadawat, ito sa iyo. Dali. God is going to do something good for you today. It has been prophesied. Your songs tell us that God will do something great for us. Dali. Maunin wala pa nakawat sa Holy Ghost? Kinitanan? Kasaluli na kadawat na mo? Duha man lang na grupo, iso kinaglan na karoon din. First time, duha pa makadawat. Kung katong nakadawat na, murag hapit na mo uswak. Anam-anam na, igsoon. Gawa ng inyong tugma sa ginoo. Hapit na mo uswak. Atong tagsa na lang o simba, itong busy na sa trabaho, hapit na mo uswak. Atong dali mamandol, hapit na mo uswak. Atong allergic sa commitment, huwag panahon para sa simbahan, hapit na mo uswak. Okay ka po gawa pa makalawa sa Holy Ghost. Manawat mo. Kung kamo andam na, tutok sa atin. Dililisot ang pagtawag sa Holy Ghost. Bautismado na kamo, baptize kamo ka na. Baptize na kamo, di ba? Baptize na kamo, nagbaso na kamo, ready na ang inyong kasing-kasing. So, buhato ninyo, dahil ko ninyo ang Diyos. Katulong ka mo yung pag-surrender. Kaya nabudayin ka mo with all your heart. You will feel Him. Taon-taon, masugod ka ng pagsulti sa laing pinulungan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok kung inong sinuntiyan na si Juano o Tagalog in English. Ayaw kahadlok. Pasagdi ang Diyos magagamit sa iyong dila. Same thing, yan itong hapit na mabuswa. Ang kinahanglan niyo, pagpangay ng pasaylo sa Diyos, Lord, pasaylo ako. Forgive me of my pride. Forgive me of my self-sufficiency. Forgive me of my feeling of adequacy. Forgive me for believing that I am great. Forgive me. Kung samtang inapataas mo kamot mo, isurrender mo kinabuhin sa Ginoo. And He promised again, I will fill you again with my Spirit. And you will begin to speak in tongues again.
Pastor Mendez, dali sa akin ni Pastor Glenn. Si Pastor Mendez, manguna ka na to sa paghampo sa pag-hinulsol. Hallelujah. 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 Among ilaw, Diyos, ang among pagkapasalay po, ang among pagkapagkasasala, among ilaw, Diyos, ang kami may mahimo ko balay ko. Maluwi ka sa among kalaan at iuhaw, sa imong tandol karong kami una. Maluwi ka sa among kalaan. Oh, Diyos! Kapalulong na sa kamatayon na. Maluwi ka, Diyos! Ayaw tuguti! Nawawala kami sa imong presensya. Imo mo parusahan ang imong gahoma. Imo mo parusahan ang tubig sa Espiritu Santo. Aron nakainom ang among kalaan. Mag-iuhaw! Kaluya kami, O Diyos, dili ka kapinon karon. Tunay mga kalaan, kapalapan na puno sa Espiritu Santo sa walang higayon. Maluwing ka, ihanda karon kapinon. Umusap sa mga kalaan, mga nagpino karon. Hallelujah! Kahapit na sila, hallelujah! Umawala! Sa mga usap na, O Diyos, imo may ihanda ang imong gahom. Sa mga usap na, Ginoo, una kami sa Espiritu Santo. Kamusan, kamusan, sa pangalan ni Ginoong Jesus. Sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen, 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 amen. Okay, Pamino Mixon, follow our instructions.